বিতর্কিত মন্তব্য করে ফের খবরের শিরোনামে উঠে এলেন ইসলাম নেতা জাকির নায়েক। ভারত থেকে পালিয়ে বিতর্কিত এই ইসলাম নেতা এখন পাকিস্তানে রয়েছেন। সেখানে একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন তিনি। আর এই রকমই একটি অনুষ্ঠানের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হয় যে ধর্মের নামে হিংসে বন্ধ হবে, ভারত পাকিস্তানের মধ্যে কি করে শান্তি ফিরবে তা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নকর্তা ছিলেন পাকিস্তানের এক হিন্দু সনাতনী অধ্যাপক মনোজ চৌহান। পাকিস্তানের জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি ভগবদ গীতা এবং সংস্কৃতি শ্লোক থেকে লাইন উদ্ধৃত করে জাকির নায়েককে প্রশ্ন করেন, সন্ত্রাসবাদ কবে শেষ হবে, ধর্মের নামে হিংসে কবে থামবে। আর তার আরও প্রশ্ন ছিল যে কেন ধর্মের দোহাই দিয়ে রক্ত ঝরানো হচ্ছে, সমাজে উন্নতির অজুহাত দিয়ে কেন এই হত্যালীলা চলছে। তার প্রশ্ন শুনে জাকির নায়েক বলছেন যে আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন, শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে এটাই তো প্রশ্ন আপনার। উত্তর খুব সহজ, কোরআনেই এর উত্তর রয়েছে। সকল মানুষকে যদি ইসলামে ধর্মান্তরিত করা যায় তবেই জগতে শান্তি বিরাজিত হবে। আমাদের সকলের উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। শোনাবো আপনাদের জাকির নায়েকের কথা। हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरी तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज कहो तकाबुल अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से। প্রসঙ্গত আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত এই জাকির নায়েক মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির তালিকায় নাম রয়েছে জাকির নায়েকের। ভারত থেকে পালিয়ে বর্তমানে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। বর্তমানে পাক সরকারের আমন্ত্রণে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন জাকির নায়েক। ইসলামাবাদ থেকে শুরু করে করাচি ও লাহোরের একাধিক সভায় তার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এক মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তির জন্য এইভাবে উচ্চ স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে পাক সরকার তার প্রশ্ন, তার যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ছে। ভারতও বিষয়টা মোটেই ভালোভাবে দেখছে না। এবার জাকির নায়েক বলছেন যে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শান্তি ফিরবে, হত্যালীলাও বন্ধ হবে যদি সকলকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা যায়, তবেই জগতে শান্তি বিরাজিত হবে। আমাদের সকলের উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। শোনাবো আপনাদের আরো একবার জাকির নায়েকের কথা। हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरी तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज कहो तकाबुल अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा,
সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।